What's up guys? So guys, atong manoroy mi sa mong apo guys. So akong pick upon sila kay naghuwat na ron to dire. Okay, tara baby, lipat na. Hi. Ngay, mulaag na. Baby. Oh guys, nanami sa wireless. Ito yung mart na, doon kayo. Post na. Okay, nakapark na ta. So, nag-grocery na emi. Wala na yung malutos, Chico. Mga dilata, karne, itlog na yung paborito ng Chico itlog. Antra. Tura. Bibi! Hi! You like that? Pwede. Ana? Batchoy. Nay. Spicy batchoy. Hi, Bibi Kiara. Oh. Hi. Say hi, oy. Hi, oy. Mo na niya itong trabaho ani. Tara. Tara. Ano niya itong buat. Ada Bibi. Guys, Oh. Kasher na mi. Okay, gawas kami. Dali ra kayo. Ay. Pitnig Jollibee, Bibi. Okay, na mi Jollibee. Ngaon na mong Bibi Kiara. Okay, Jollibee sa banda ko. Okay. Palabok o chicken. Gana ka high chair, Bibi? Nag high chair ka? High chair lang? Motorizer? Nag high chair jud. High chair lang ka? Picture taking ang Bibi, oh. Smile man. Smile video dito. Nahila na Bibi video dito. Okay, mga onami nalabok with chicken. Yan, ang Kiara kay burger steak and chicken. Joke po na siya mama. Bugoy. Kaon ta guys nga araw palabok. Kagan man na. Wala mo kidala. Okay, ito na niyo guys. Bye-bye. Okay. Muli na mi. Busog na.